Hi! OA. Hi, guys. Oh my God. Bawal mo kita si Shumay. Shumay! We both grown, so tell me how, can let it show. Hi, Janela Alcasabas. Go! Pagod na ako. Nag-live si Kai? Feel naman nag-live si Kai. Nag-live ba siya? We both grown, so tell me how I can let it show. Guys! Cause we both grown, so tell me how I can let it show. Ala, uy, alas 12 naman di ay. Hello po. Diba? Halata naman na pagod na ako. So, people's gone, so tell me how. Balikan man ang hirap, luwag lahat. Ikaw. Ay! Ikaw ang paborito kong decision na. More power ko let. Anong more power? Hi guys, wala. Oh! How to be me, magpabash ka. Eto, may kwento ako. May nagtanong kasi nakita ako sa personal. Hello, ang cute niya. Hala, ang cute niya. Ang payat niya pala, no? Sa personal, no? Ano secret mo para pumayat? Sabi ko, ay, ano lang to. Magpa-bash, magpa-stress. Yun lang ang secret kung paano pumayat. Yun lang. True. Super tired ako. Imagine. 8 hanggang 8 hanggang gantong oras. Hindi pa ako umiyak. So, guys, good night. Good luck sa exams, Del. Good night, guys. And, kita nyo naman yung mata ko. Super sleepy. Hi! Busy. Kita nyo naman yung mata ko.
Good night, guys, and I love you. See you sa Feb 8. And Ate Gwen, sorry Ate Gwen. Suggest ng kasi hindi siya nabagay. So, pinagupitan and wala naman akong choice kasi alam niyo na the choice is in the command. So, eto na siya. We both grown so tell me how I can let it show. Cause I wanna see you happy. Kahit anong man yung mapili. Famous, then you know what I'll be. 24/7 for you, I'll be free. Di mo kailangan papatunayan ang iyong sarili. Ko diri mabundag. Oh, gabi. I wanna see you happy. Sawa ko ni mo gipili. We both grown so tell me how I can let it show. So, ayan guys, maraming salamat sa mga nanood and sa nag-send ng gift. Because it's 12:02. Maliligo pa ako and I will go to rest. Because tomorrow, our last workshop. And then, back to work again. And then, yun lang. Good night, everyone. Tsaka huwag niyo kalimutan na subscribe ang YouTube channel ko and ang Facebook page ko. Kasi doon ako magpo-post ng daily life, ganun, mga ganap sa buhay. And plus sa vlog is i-release ko na yung sa Iloilo. So, bye.